Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. For this moment, I would like to share about the topics in one of the course of realistic mathematics, namely hypothetical learning trajectory. Let me share screen. Okay. The topics that I would like to share today is hypothetical learning trajectory, or we can call in bahasa Indonesia adalah rancangan belajar lintasan belajar hipotetik. So next, so the hypothetical learning trajectory is the learning route or path of the student when they are solve a problem. So here di sini konsentrasi kita adalah bahwa HLT ini adalah sebenarnya urutan rute belajar atau path yang dilalui oleh siswa ketika dia tuh menyelesaikan masalah. Simon and Zur at 2004 also mentioned HLT ini sebagai vehicle, kendaraan untuk merencanakan pembelajaran dari satu konsep matematika tertentu. Yeah, so there are several definition of HLT actually. Other definition mention that hypothetical learning trajectory is theoretical model theoretical for the design of mathematics instruction. And HLT consists of at least 3 components. Paling tidak memuat 3 komponen. Yang pertama adalah the learning goal, the second one is a set of learning tasks, and hypothesized learning process. In bahasa, ini adalah tujuan pembelajarannya harus ada, set dari tugas-tugas pembelajaran, ya, learning task, dan the hipotesis dari proses pembelajaran. And the construct can be applied to the instructional unit of various length. Yeah, it can be the designer might use or design one lesson atau design series of lesson. Ya, jadi HLT ini bisa dibuat dalam satu pembelajaran dalam satu materi atau satu pertemuan bisa jadi, atau series dari beberapa pembelajaran. Simon at 1995 said that hypothetical learning trajectory included the learning goal, the learning activities, and the thinking and learning in which the student might engage. Jadi at least ada 3 komponen ini. Yang paling tidak bisa ditawar adalah the learning goal. The HLT must consist the learning goal and the learning activities. Yeah, the third one is the learning process. Yeah, Simon mentioned that the third one is the thinking and learning, ya. Bagaimana proses berpikir siswa ketika dia itu diajak untuk menyelesaikan atau tergabung dalam pembelajaran yang diberikan. Nah, the learning trajectories is the description of children thinking and learning in specific mathematical domain and a related conjecture route through a set of instructional tasks designed to engender those mental process or action hypothesized to move children through a developmental progression of level of thinking, created with the intent of supporting children's achievement of specific goals in that mathematical domain. Maksudnya adalah di sini learning trajectory itu juga memuat deskripsi dari bagaimana siswa berpikir, bagaimana siswa belajar dalam ada satu domain matematika tertentu dan menghubungkan sekiranya ada rute atau conjecture. Conjecture itu dugaan rute yang akan dilalui oleh siswa. Designer can design the route, ya. However,
the designer also need to make a conjecture, harus punya dugaan. Somehow, sometimes the student may have different route and different with our route. Therefore, it needs conjecture route. Ya, conjecture. Kira-kira ada rute-rute yang seperti apa saja sih yang ada, dan kita perlu menduga ya rute-rutenya apa saja, dan kita perlu mengantisipasi. Ya, ini dalam bahasa Indonesia. Ya, HLT sesungguhnya adalah hipotesis yang dibuat oleh peneliti mengenai proses belajar yang akan terjadi pada pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi hipotesis ini dibuat untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Seperti yang saya sampaikan tadi, it can be student may have different road ya. Jadi mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat muncul di kelas, sehingga peneliti dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. So the creation of HLT is based on previous understanding of current knowledge of student. This is, we need to make sure that our student has their own current knowledge ya, yang cukup ya, enough current knowledge ya, yang dibutuhkan untuk bisa belajar di tahap itu. Yeah, the HLT usually hypothesis that develop usually by researcher about the learning process in the class. So the conjecture of local instruction theory here is the result of the thought experiment. Terus eksperimen dalam berpikir. Jadi kita harus memikirkan learning route-nya seperti apa. Dan kemudian kita harus memikirkan ini rute yang atau strategi yang atau respon yang diberikan oleh siswa itu bisa bervariasi, dan kita harus bisa mengidentifikasi itu sampai kita mengimplementasikan, dan finally we will have the namely conjecture local instructional theory. So I suggest all of you, the student, need to make sure that the HLT contains at least 3 things. The first one is teacher's learning goal. The second one is teacher's plan for learning activities. And the third one is teacher's hypothesis of the learning process. Yeah, so here in the brackets, the 3 things that need to be appear in the HLT. Saya beri contoh ini ya. Bentuknya HLT itu bisa kalau misalnya ini learning sequence ya, learning sequence. Ya, bisa direpresentasikan dalam bentuk learning sequence, urutan pembelajaran. Ini misalnya ada series aktivitas ya. Sepertinya terkait dengan irregularship, bentuk irregular ya. Nah, di sini saudara bisa mempunyai learning sequence tahapan-tahapan pembelajaran. Nah, lintasan belajar, the learning trajectory here can also be shown in the form of this way. So di sini saudara bisa melihat apa tujuannya. Tujuannya seperti apa, ya. Kemudian apa tahapan-tahapannya. Jadi bisa tampak di sini bagaimana siswa itu lintasan belajarnya mulai dari dia membandingkan panjang melalui pengukuran panjang dengan permainan batok kelapa. Misalnya di sini non-standard unit ya. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas lain ya, sampai finally ada yang namanya broken ruler ya, penggaris yang rusak ya, yang mengarahkan nanti ke diskusi. Nah, ini namanya lintasan belajar, learning trajectory. Nah, HLT itu sebenarnya dari lintasan belajar itu tadi kita bisa menambahkan yang ini, conjecture of student thinking. Ya, dan ada juga, karena tadi saya bilang adalah minimal 3, sebenarnya ada juga yang menambahkan guidance for teachers. Ya, bagaimana guru itu mengarahkan siswa supaya bisa di dalam rute belajarnya. Ya, misalnya ini. Okay, I give you the example. This is ini yang dipikirkan ya. Nah, misalnya begini.
kita berikan masalah ke siswa. Adik-adik mahasiswa sudah belajar yang namanya level of task, the context ya, level of context, sorry, ya. Seandainya kita berikan ini, suppose this leaf get the sunlight to do photosynthesis ya. The larger the leaf, the more sunlight it will get. So which one get more sunlight? Saudara berikan ini misalnya ke siswa. Ya, there will be many response. One of the response may be A because of the shape, yeah, because the shape like this, or maybe B because you fit the leaf on A and the B, you leave it together, and you see, I think this is bigger, yeah. So this is one example. So you need to describe the activity that the student need to the student need to do, yeah, several activities that the student will run, yeah. And for example, also this one. Here there is a problem, yeah. There's a picture of a rice field in the mountains area. Mr. Joko and Mr. Slamet are having discussion about their crops, panennya. Mr. Slamet argues that his rice field will produce more crop than Mr. Joko rice field. Ya, Pak Slamet ini bilang areanya dia akan menghasilkan panen yang lebih banyak karena the bigger the area, the more rice field that or the more crop that they will get. Yeah, so you need to identify what is it? How is the which one is the having the more crop? Nah, this is the situation, yeah. The situation if we compare, yeah. Okay. This is several example that you may go. Yeah. Okay. This one. So let me back to the crops. So if you have this problem, it can be there are several, different activities. Mungkin saja ada beberapa guru yang menggunakan, saya akan menggunakan garis kotak satu-satu gitu ya. Kemudian 1 sentian, kemudian saya akan menghitung ada berapa kotak. Jadi kalau misalnya lebih banyak kotak, maka lebih ini. Ada juga yang, saya mau pakai manik-manik, saya mau tempel-tempel. Tugas aktivitasnya adalah siswa itu nempel-nempel. Atau mungkin ada juga yang menggunakan, saya mau menggunakan ini aja, menggunakan benang, ya, menggunakan benang saya inikan, kemudian nanti saya mau akan bentuk satu bangun datar segi 4, kemudian kita lihat berapa luasnya, misalnya begitu. Nah, akan terlihat determine whose rice field will produce more paddies, ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi, saudara bisa buat HLT-nya. Masalahnya saudara berikan, aktivitasnya akan berbeda-beda. Satu masalah, even apalagi satu materi, maka masalahnya akan atau aktivitasnya akan berbeda. Satu masalah saja seperti ini, aktivitasnya bisa jadi berbeda-beda. It depends on you as the designer. So I move to the HLT. Ya, jadi HLT itu bisa in the form of like this. Ada nomor, ada aktivitas, ada goals ya, of course. Ya, activity here. You mention how is the activity. For example, compared to models of cuboids of different size in terms of more wrapping paper needed to wrap all the surface and more clay. Clay itu malam itu loh ya. Jadi misalnya mau buat seperti itu bergantung dari desainer mau mendesain seperti apa. Tujuannya sudah jelas. Siswa dapat apa? Siswa dapat membangun pemahaman tentang konsep dari volume dan luas dari kubus dan balok misalnya. Nah, the third one is the student conjecture thinking. It means the designer need to identify what is the student conjecture thinking. Ketika dia mendapatkan instruksi, ketika dia melewati suatu aktivitas, misalnya membandingkan dua model,
Pak Kubus dan Balok, kira-kira nanti responnya siswa itu gimana? Ya, ada yang mungkin melakukan strategi A, ada yang mungkin melakukan strategi B. Ya, hasil pemikiran-pemikiran siswa itu tadi saudara perlu tuliskan di bagian student conjecture thinking. Ya, ini adalah contoh HLT. Ya, banyak sekali nih aktivitasnya. Ya. Oke. All of you may go to these resources. wismascience.uu.nl English Implement. We have here several theses of realistic mathematics education learning trajectory and the HRT. Yeah, and we have also learning what is it? References, yeah, about the learning trajectory in mathematics education. I suggest you to come to this website and go through. If there are several mathematics topics, and the activity is designed by all the IMPOME student and master student at that time. One of the thesis of me also in that resources. And this way, this information will make useful for all of you to design HLT, because your project is to design HLT on one specific topics. So you need to understand what is HLT. You need to understand what is RME. So then you can create the learning trajectory of with RME approach and its HLT. I think that's all that I can share to you today. Hope this information useful for all of you. Thank you so much. If you have any questions so far with my explanation, we can discuss through asynchronous way through our Zoom meeting after this lesson. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.